atong mga turns. Pero kung na'y presence ni Lord, doon ay clear direction. Klaro kaayo. Di ko diring dapita. Kay dili maayo ni, dili malipay si Lord. Ani, diri ko nga turn. Kay nga naman, naa si Lord makiguban ka nato diring dapita. Labaw sa tanan, God's presence brings supernatural speed. Nganong sagabal ang atong life, nganong hinay ang pag-prosper, nganong hinay ang paglambo, nganong daghang babag, ngano man, wrong turns man to, di man to maoy sakto nga turn sigsuon. Ang gusto ni Lord, how one right pathway, the best pathway. Kini nga pathway, igsuon, nga dadaan sa Ginoo, dunay supernatural speed. Ang goal ni mo nga mahimo kang milyonaryo, 20 pa katuig. Pero buhato ni Lord, isa katuig, milyonaryo na ka. Nga naman, kay waman ka na wrong turns. Wrong turn ba kakaron or na right turn kakaron? Pero kung ikaw na-bless ka karong adlaw nga nakaabot ka aning dapita, congratulations. This is the right path. This is the best pathway of life. O Diyos, niya ako